आज आमे एक बहु चर्चित आउ माने बहुत प्रभावशाली ओडिया क्षुद्र गप रांडी पुओ अनंता विषय टिके गभीर भावे कथा हेबा। हाँ निश्चय ए गपटा तो ओडिया साहित्य गोटे माइल खुंट परी। ठीक आम पाखरे जो किछि समीक्षा और विश्लेषण अछि सेटाको आधार करिकि आमे चेष्टा करिबा एहार मूल कथाटा कौन चरित्रर जो बदलिबा माने ट्रांसफॉर्मेशन आउ तार साहित्यिक दिगटाको बुझिबा पाई। हाँ तेबे आरंभरू देखिले कहानीर मुख्य चरित्र अनंता से तो गाँव जड़े पूरा बदनाम लोक भाव परिचित थिला ना। हाँ पूरा पूरी ता ना सुनिले लोके टिके दूरे रहुथिले माने जणे अबांछित व्यक्ति भली थिला तार परिचय। किंतु कहानीर जो प्रकृत मोड़ सेटा आसे जेतेबेले गाँ उपरकू एक भयंकर विपद आसे। अच्छा की विपद? से बन्या प्रबल वर्षा हेला परे नईरे भयंकर बड़ी आसे आउ हठात नदीबंधरे गोटे बड़ घाई होई जाए पूरा गाँ बुड़ी जिबार भय। ओहो तेबे एठी कथाटा अलगा मोड़ नेला जे सारा जीवन गाँ लोकंकठू एमती गाली शुणिछि खराब कथा शुणिछि से एमिति गोटे संकट समय कौन कला एटा जानिबा बहुत माने कौतूहलर विषय। से जहा कला सेटा सत्तरे केही भाबी नथिबे अकल्पनीय। से निज जीवन को पूरा बाजी लगाई देला। केमती? गोटे भंगा काठ कबाटू कोठू पाइला कि जानी ताकू धरी से सीधा सड़ख जाई से घाई मुहरे माने पानी सुओ आगरे छाती पते ठिया होईगला। अरे बा आउ तापरे गाँ लोकंकु पाटी करे डाकिला जे पछपटू माटी पके बंध बांधिबा पाई। अच्छा लोकमाने तो प्रथमे कौन करिवे जानी पारलेनी किंतु तापरे तार साहस देखि समस्ते लागी पड़िले माटी पकौथांती आउ अनंता सेठी धीरे धीरे से माटी आउ पानी भितरे पूरा पोती होईगला। वाह माने से जानी जानी निजको बळी दे देला पूरा गाँटाको बंचिया पाई। एटा चरम निस्वार्थपरता। हाँ ताले गाँ बंचीगला। हाँ बिल्कुल तार एही आत्मबलिदान ही गाँ को बंचेई देला। और भाबंतु जेउ लोकमाने ताकू एते घृणा करुथिले छी छाकर करुथिले सेमानंक आखिरे से गोटिए रातिरे जणे महान वीर जणे महानायक पाल्टिगला। एइटाको ही तमे कहूचे रिडेम्पशन बा मुक्ति। सेई परिवर्तन जणे निंदित बदनाम व्यक्तिर एक असाधारण परिस्थितिरे एमती आश्चर्यजनक परिवर्तन। एही मुक्ति बा परिवर्तनर कथा तो बहुत स्पष्ट किंतु एहा भितरे आउ कोन गभीर कथा लुचि रहिछि बोली आपनकु लागुछि? माने केवल जणे खराब लोक भल होईगला एथिकी तो नुहे निश्चय। ना ना बिल्कुल सेतिकी नुहे। एठारे आहुरी किछि गुरुत्वपूर्ण दिग अछि। देखंतु प्रथमतः वीरत्व आउ बलिदानर महानता। अनंतर कार्यटा कोनोसी साधारण साहस नुहे सेटा हेउछि चरम बलिदान निजको समर्पी देबा। ठीक। द्वितीयरे समाज आउ सामूहिक प्रचेष्टार शक्ति एटा भी बहुत जरूरी। अच्छा सेटा केमती? देखंतु अनंता एका जाही से घाई नोहे ठिया हेला सत किंतु से ग्रामवासी को एकाठी करी काम करिबाकू प्रेरणा देला। हाँ डाको पकेला। हाँ तारा सेही गोटिए काम समस्तंकु एकजुट करिदेला माने गोटे बड़ विपदर मुकाबिला पई समस्तंकु एकाठी हेबाकू पड़िबो एई वार्ताटा भी एथरे अछि। ए कथाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। तार गोटे साहसिक पदक्षेप केमिति पूरा गोटे समूह को कामरे लगेई देला। आ तृतीय दिग किछि अछि? हाँ तृतीय आ बोधे सबुठु महत्वपूर्ण दिगटा होछि नैतिक अभिवृद्धि माने मॉरल ग्रोथ। कहानीटी एइटा कहुछि जे मनुष्यर जन्म किंबा तार पूर्व परिचय तार पूर्वर ख्याति बा अपख्याति सेटा तार प्रकृत मूल्य नुहे बरं तार कर्म से कौन करुछि सेटा ही तार प्रकृत परिचय। अनंतार से शेष कामटा तार पूर्वर सबु कलंक को मुहूर्त करे धोईदेला। एकदम सत कथा कर्म ही परिचय। अच्छा एबे टिके साहित्य दृष्टिरु देखिबा एते छोट गपटिए किंतु एते प्रभावशाली केमिति हेला यार साहित्यिक विशेषता कौन बोली भाबुचंती? देखंतु एहार गठन बहुत सरल किंतु चरित्र चित्रणरे गभीरता अछि विशेष करी अनंतार चरित्र जणे एमिति संपूर्ण नकारात्मक माने नेगेटिव चरित्ररू एभली एक वीरत्वपूर्ण परिवर्तन को एते विश्वासयोग्य भावे देखैबा सेटा ही लेखकंकर बड़ सफलता। ठीक। आउ से जो नदीबंधर घाई कथा कहिले से घाईटा सेटा केवल गोटे घटना नुहे सेटा गोटे प्रतीक एक सिंबल
ଏହା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅନନ୍ତା ସେଇ ବିପଦ ଆଗରେ ସାହସ ଆଉ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ବାଃ, ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘାଇଟା ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଅନନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ହଁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଯୋଉ ଭାବନାତ୍ମକ ଆବେଦନ, ଇମୋସନାଲ ଅପିଲ୍, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟା, ଅନନ୍ତାର ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ସେଇଟା ପାଠକ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ମନେ ରହେ। ମୁଁ ବି ସେୟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବା ବିପରୀତତା ଅଛି, ମାନେ ଅନନ୍ତାର ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର ଆଉ ତାର ସେଇ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ଏହାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଗପର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିଛି? ମାନେ ଆଜି ବି କ'ଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ, ଲୋକକଥା ସଂକଳନରେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାକୁ ନେଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି, ଗପ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସେସନ୍ସରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ, ଯେମିତି ପଡକାଷ୍ଟ, ହଁ, ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା କାହାଣୀ ଭାବେ ଏବେ ବି ଗଣାଯାଏ। ବାଃ, ଏଇଟା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା କେବଳ ଗୋଟେ ଗାଁ ବଞ୍ଚିଯିବାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ନା, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷର ଭିତରେ ଥିବା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର କାହାଣୀ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ବା ପରିଚୟ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଉଠିପାରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ମନଛୁଆ କଥା, ତାହା ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଅନନ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସମାଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କଲେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଅସୀମ କ୍ଷମତା, ସେ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛି। ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗାଥା, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମନେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଭାବିବା କଥା। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରୁ, ଏପରିକି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ନିନ୍ଦିତ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଭାବନାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ଭୁଲିଯାଇ ସମୂହ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରା ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ ରହିଲା।